اگر تُہۍ یتھ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھِو تیٚلہِ کٔرِو یہِ چینل گۄڈٕ سبسکرایب بیٚیہِ دبٲیِو اَتھ یہِ بیل آیکَنَس پٮ۪ٹھ کِلِک تاکہِ تۄہہِ مِلیو لیٹیسٹ ویٖڈیوَن ہٕنٛز اپڈیٹ. السلام علیکم ورحمتہ وبرکاتہ. وۄمید چھم ٹاٹھیو بچو تُہۍ ٲسِو اَصٕل پٲٹھۍ. اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت و سلامت. ؤلِو وٕچھو آز سونٛت سبقٕکۍ سوالات جوابات یُس زن جمٲژ 3مہِ ہُنٛد سبق چھُ. سوال نمبر 1: سونٛت کر چھُ یِوان؟ جواب: ونٛدٕ پتہٕ چھُ سونٛت یِوان. بچو سیٖزنز آسنو تۄہہِ پیی سیٖزنز کۭتیاہ چھِ. سیٖزن تمی منٛز چھُ اکھ سیٖزن تتھ چھِ سونٛت ونان یتھ زن انگلش پٲٹھۍ چھِ ونان سپرنگ. سوال نمبر 2: پوش کر چھِ پھۄلان؟ جواب: سونٛتس منٛز چھِ پوش پھۄلان. تۄہہِ آسیو وٕچھمُت ٹیوٗلِپ گاڈن، تتھ منٛز چھِ پوش آسان واریاہ، تِم چھِکھ آسان ؤرمٕتۍ لیکن پھۄلان کر چھِ، نیران کر چھِ تِم چھِ سونٛتس منٛز نیران، سپرنگس منٛز نیران یُس زن اپریل تہِ چھُ سپرنگس منٛز یِوان. سوال نمبر 3: جاناوار کیٛاہ چھِ کران؟ جواب: جاناوار چھِ کران بول باش. سوال نمبر 4: لُکھ کوٚت کوٚت چھِ سٲلس گژھان؟ جواب: لُکھ چھِ بادام وار، نشاط باغ، شالیمار باغ، گُلالہٕ باغ سٲلس گژھان. بچو یِم چھِ سٲری پِکنِک سپاٹ، یور گژھان چھِ بچہٕ نژنہٕ خٲطرٕ. وۄمید چھُم بچو تۄہہِ آسنو یِم سوالات جوابات اصل پٲٹھۍ سمجھ آمٕتۍ. یِم کٔرِو زبٲنی یاد تاکہِ تُہۍ گٔژھِو امتحانن منٛز اصل پٲٹھۍ پاس. فی امان اللہ.